गोटे बছৰ एप्लाई करिब पारा जाए वोटर आईडी कारणे बा गोटे बছৰ फॉर्म एक्सेप्टेंस चलि थाके किंतु स्पेशल सामरी रिविजनत आमी एटु कथाटु बेसी गुरुत्व दिउ तो स्पेशल सामरी रिविजन कारणे फॉर्म दिया लास्ट डेट टू 8 तारिख आसे यात তিনি ধাৰণাৰ ফৰ্ম আছে এটা হ'ল ফৰ্ম 6 18 বছৰৰ ওপৰৰ থাকা কোনবা যদি মানুহ ভোটাৰ লিষ্টত নাই ফৰ্ম 6 দি আৰু যি ইয়াত নেসেসারি ডকুমেন্ট কি এটা প্ৰুফ অফ ৰেজিডেন্স লাগে আৰু এটা প্ৰুফ অফ বাৰ্থ লাগে দুটা ডকুমেন্ট দি তেখেতৰ নাম নিজৰ সোমাব পাৰে এটো ফৰ্ম 6 ৰ কথা হ'ল ঠিক তেনেকে ফৰ্ম 7 আছে এটো হ'ল ডিলিশন কাৰণে तो डिलीशन कारणे हमार ईसीआई एबार जे टार्गेट आसे प्योर एंड हेल्दी रोल तो अपना लोगों का अनुरोध जे एजनो तात डेड वोटार्स बा परमानेंटली शिफ्टेड वोटार्स থাকিব নালাগে সেই কারণে আমার এবার ক্যাম্পেইন ডিলিশনৰ কাৰণে আছে আৰু ফৰ্ম 8 পৰা যদি কিবা মাইনৰ চেঞ্জেস আছে এপিকত বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কিবা শিফটিং অফ ৰেজিডেন্স আছে এক্সিস্টিং এর নাম কিবা ভুল হৈছে এই তিনিটা কাম এতিয়া আমাৰ 8 जनवरी लोके अपना लोके फॉर्म सबमिट करिब पारे तो मैं आम जनक राइजक एटुए अनुरोध जे आमार जे एटु डांगर काम एटा चलि आसे डेमोक्रेसी कारणे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कारणे वोटर पार्टिसिपेशन वोटर एनरोलमेंट एंड प्योर एंड हेल्दी इलेक्टोरल रोल तीनिटा इम्पोर्टेंट वस्तु है तो यही कारणे आमार इलेक्शन ऑफिसर पूरा कोकराझार इलेक्शन डिस्ट्रिक्टर पूरा धुनिया कोई कैम्पेन लुआ गई এটা আমার স্লোগান আছে টার্ন 18 লেটস রক এন্ড রোল ঠিক তেনেকে বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাটো ক্যাম্পেইন লিওয়া গৈছে তো আৰু আমাৰ কিছুমান স্পেশাল ক্যাম্পেইনো হ'ব যেনেকে আমি কমার্স কলেজত 1:30 বজাত 23 তাৰিখে যাম সায়েন্স কলেজ কোকৰাঝাৰত 11টা বজাত 23 তাৰিখে যাম আৰু কোকৰাঝাৰ গভর্নমেন্ট কলেজতো 23 তাৰিখে যাম 11টা বজাত বাওকুংৰি শক্তি আশ্রম হাই স্কুল যাম আমি 24 তাৰিখে আৰু एटू बाद दी कोकराझार डीसी ऑफिसर एटा वोटर फैसिलिटेशन सेंटर आरम्भ करा गई तात न्यू एनरोलमेंट रिमूवल ऑफ डेड वोटर करेक्शन एबिलाक फैसिलिटी दिया जाब एटू आरु एडिशन मैं किबा जनाब विचारिছোঁ एटू कारणे आपनाक आपुनी जदि आपुनी एटा तो बीएलओर हेल्प लई ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करिब पारे और बीएलओ जदि हेल्प न करे डायरेक्टली माने आमाक जनाब लागे आमार माने हेल्पलाइन दी बा किबा मोर व्हाट्सएप नम्बर सबोर तात आछे एटा जनाई दिले आमी बीएलओ पठाई दिम एटू तो प्रॉब्लम न हय तथापिओ ऑनलाइन किछुमान आमार जगह आछे जोत आमी एप्लाई करिब पारेम एटा तो होल आमार वोटर हेल्पलाइन ऐप एटा होल voters.eci.gov.in এই দুটা জায়গা নিজে মানে করিব পারে সেলফ সার্ভিসিং এই দুটা মানে আমার পোর্টাল হয় তাতো যদি এপ্লাই কৰে আপনার কামটো হৈ যাব এই কারণে মই সবক রাইজক অনুরোধ জনাইছোঁ যে এটু যে আমার স্পেশাল সামৰি ডিভিজন আছে ইয়াক সফল কৰিবলৈ খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰক আৰু নিজৰ ঘৰত এটু প্ৰত্যেক পৰিয়ালক নিজৰ ঘৰত এটু এনশিওর কৰিব লাগে যে যদি কিবা ডেড ভোটার আছে যদি কিবা ফার্জি ভোটার আছে এটু ডিলিশন কৰাব লাগে আৰু যদি কোনবা 18 বছৰ এতিয়া হৈছে এইবাৰ ভোট দিয়া কাৰণে তেখেতক এনৰোল কৰাব লাগে থ্যাংক ইউ স্যার দেখা কৰি চালো এতিয়া যিমান প্ৰবলেম আছিলে মোস্টলি প্ৰবলেমটো কাৰেক্ট হৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এটু সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম এতিয়া নহ'ব আৰু আমাৰ ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ voters.eci ভালকৈ চলিব তথাপিও যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম হৈছে বিএলও আছে বিএলও তাত অফলাইন ফৰ্ম দিলে আৰু স্যার আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ ইয়াত যিখিনি বড়ো মানুহৰ যিটো উচ্চাৰণ হয় আৰু তাতে যিটো অটোমেটিক ট্ৰান্সলেট আহে সেইটো মানে সম্পূৰ্ণ ভুল এইকাৰণে যিমান মানে বড়ো মানুহৰ নাম আছে ভোটাৰ আইডিত অসমীয়াটো গোটেই ভুলি থাকে মানে 99% ভুল তো এই ক্ষেত্ৰত স্যার কিবা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফৰ্ম 8 আছে এটা কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে যদি কিবা আছে কাৰেক্ট এন্ট্ৰি কৰি ফৰ্ম 8 ভৰি দিলে আমি এটো চেঞ্জ কৰিম सेरफांगुरि बाजार सुरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।